हे गाइस, एक और नई वीडियो के साथ। तो आज का वीडियो में बहुत ही मज़ा आने वाला है। आप लोग अंत तक बने रहिए। चैनल को नया तो सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज बनाया है मैंने चिकन बनाया आज। तो ठीक है, तो चलिए एडिटिंग शुरू करते हैं गाइस। दबा के शेयर करना, सब्सक्राइब करना गाइस। ये कटोरे में है पपीते का सब्जी, ठीक है। जय श्री राम गाइस। पूरा फिनिश कर दिया गाइस। तो वीडियो पसंद तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, दबा के शेयर करना गाइस। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।